हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करছি ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆମେ ବି ଏଠି ଭଲରେ ଅଛୁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ कमेंट्स करेंगे। ताले चलतु आम स्टार्ट करवा आमर आज ही नुआ एवं फ्रेश ब्लॉगटी। सका मोर आज गाध पादा सब सर जा ठाकुर पूजा भी सारी बर्तमान आम टे खाइबू। यहाँ गोटे बदमाश होम चंपकला सब गेला ताले चलतु आम फास्ट टे ब्रेकफास्ट बन खाइबा। आज आंबर तैयारी पिठा करी। चलतु केमती आंबर तैयारी पिठा करुँची इजी एवं सहज उपाय करुँची आपण मैंने भी करी खाइबे भल लगे। प्रथम मु आम दुईटा धोईकी आनी एमती चोपा छड़ेदे। आंब दुईटार चोपा छड़े नेली। बर्तमान काटी नवा। आंब सब काटी नेली। बर्तमान या ग्राइंडिंग करदे। आंब पेसिदेली बाउल रे काढ़ी नवा। कि सुजी पकईदेवा, टे लुण भल फ्लेवर टे पकईदेवा, पान मधुरी, चीनी पकईदेवा। टे आंबटा मिठा जदि कम चीनी पकईबे, जदि मिठा अधिक होता है चीनी पकईबा दरकार नहीं, मिठा लगे। यापर आम मैदा पकईदेवा। मैदा पकईकी पानी देगी आंब लगी गलई नवा। बर्तमान आंब सीजन आंबर जिते प्रकार आपण मैंने खाईपर। पानी पकईदेवा। भल कि गलई नेले को 5-10 मिनट ढांकी रखीदे। तापर आम ये पिठा प्रस्तुत करवा। झी गाधे पाधे रेडी बसला खायापी। तार आज स्कूल नहीं, बर्तमान तार परीक्षा चलती तो आसिक एकदम जोरदार पढ़ा चलती। हाँ ताले चलतु आमर बर्तमान पिठा करवा। घरे रहा माने खाली खाइबा चिंता। सकाଳେ कौन खाइब, दीपरे कौन खाइब, खाली खाइबा चिंता। मोर एठी तवा गरम हो गला। तेल पकईदे। आमर बसला सुजी मैदा एवं आंब तैयारी पिठा। टे तेल देद पिठाटा देदेव। तेल टे अधिका देले टे क्रिस्पी लगे, भल लगे।
ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଖି କହିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପିଠାଟି। ଭେରି ନାଇସ୍। ମିଠା ହେଇଛି ନା? ମିଠାଟି କମ୍ ହେଇଛି ତ? ଭଲ ହେଇଛି। ବେଶୀ ମିଠା ଭଲ ନୁହଁ। ଖାଇଦେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ଖାଇବି। ମା ଝିଅ ବସିଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ବି କରି ଖାଇବେ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟସରେ ଲେଖି ଆମକୁ ଜଣାଇବେ। ସକାଳର ଜଳଖିଆ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଘରଣୀ ପାଇଁ ଡେଲି ଡ୍ୟୁଟି। ସକାଳେ କ'ଣ ଖିଆ ହେବ, ଦ୍ୱିପହରେ କ'ଣ ଖିଆଯିବ, ପୁଣି ରାତିରେ କ'ଣ ଖିଆଯିବ। ଏଇଟା ବଡ଼ ଟେନସନ୍। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଥିବ ମୁଣ୍ଡର। ସକାଳୁ ହେଲେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ, ପୁଣି ଦ୍ୱିପହରେ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ। ବହୁତ ଟେନସନ୍। ଆମ ଟେନସନ୍ କିଏ ବୁଝୁଛି? ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇବାସ ଟିକେ କରିନେବା। ଆଜି ପାଗ ଟିକେ ଭଲ କରିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି। ପାଗ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ରହିଛି। ତଥାପି ଟିକେ ଗୁଳୁଗୁଳି ମଝିରେ କରୁଛି। ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେ। ମୋ ଝିଅର ଭାରି ଚିନ୍ତା, ଫ୍ୟାନ୍ କେଉଁଠି ଚାଲିଲା, କେଉଁଠି ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲା, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ବହୁତ ତା'ର ନଲେଜ୍ ହେଇଗଲାଣି। ହେଇଗଲା, ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲୁଛି ବନ୍ଦ କରିବା। ସକାଳୁ ଭଜା ଭାଜି ଦେଇଛି, ଆଉ ଭାତ ବି ରାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଭାତ ଭଜା ସରିଯାଇଛି। ତରକାରୀ ପତ୍ର କ'ଣ ଟିକେ ହେବ। ଶନିବାର ଆଜି ସାର୍ ବି ଆସିଯିବେ। ଆଜି ହାଫ୍ ଡେ, 5ଟା ବେଳକୁ ଆସିଯିବେ। ସେ ବି ଖାଇବେ। ଟିକେ ରୋଷେଇବାସ କରିନେବା। ଆଜି ଶନିବାର ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହେବନି। ଅଣ୍ଡା ଚିକେନ୍, ମାଛ ମାଂସ ଅନଉଛି ନା। ଏତେ ଆଉ ଖାଆନା, ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଟିକେ କଲରା ପତ୍ର ବରା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗଛର କଲରା ପତ୍ର ହେଇଛି। ତୋଳି ନେବା କିଛି। ଆଜି କଲରା ପତ୍ର ବରା ଟିକେ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଲରା ପତ୍ର ତୋଳି ଆଣିଲି, ତାକୁ ବରା କରିବି। ସାରଙ୍କର ଭାରି ଇଚ୍ଛା କଲରା ପତ୍ର ବରା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ କଲରା ପତ୍ର ବରା ପ୍ରଥମେ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଲରା ପତ୍ରରେ ବରା କରିବି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଳୁ, 2ଟା ଆଳୁ, ଗୋଟେ ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି। ବେସନ ପକାଇଦେବା। ବେସନ ପଡ଼ିଲା, ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇଦେବା, କିଛି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା, ଆଉ କିଛି ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ପକାଇକି ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ନେବା। କଡ଼ାର ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବରା ପକାଇଦେବା। ଆମର ବରା ହେଇଗଲା। ଓହ୍ଲେଇ ନେବା। ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଟିକେ ଛାଣି ନେବା। ବାହାରିଲେ ପଣ୍ଡିତ ବାହାରିଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଦୌଡ଼ିବ ସାଙ୍ଗ ଘରୁ ଖେଳିବା ନେଇ। କ'ଣ ହେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବାହାରିଗଲେ। ଯା ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ। ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ବରା ଛାଣିକି ରଖିଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିବି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ପୋଟଳ ଆଳୁ ମସଲା ମସଲି ସବୁ କାଟି ବାଟିକି ସବୁ ରଖିଦେବା। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ହେଲାଣି। ଏ ଗରମରେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ଜମା। ବହୁତ ଗରମ ଭାବରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିବି।
बरा छाणी थी द्वारा रिफाइन तेल किसी बड़ी जाइए ताद्वारा टे सोरष तेल पकईदेली तेल गरम हो गले आलू पोटल भाजीदे तेल गरम हो गले टे लुण हलदी पकईकी भाजीदे हलदी पकईदेली हल्दी पड़गला भाजीदे आमर पोटल आलू भजा होगला पोटल आलू भजा है या पर मसला पकईदे लुण पकईदे लंका गुंड हलदी गुंड धनिया गुंड टे चिकेन मसला पकईदे चिकेन भाया बासब ये गरम दिन इजी रेसिपी इस समय कषा को कंचा मसला गुड़ा पकाई आमर तरकारी मसला पोटल आलू मसला कषा होगला बर्तमान पानी देदे आलू पोटल सीझी जाइए अल्प पानी दबा घोड़े नवा टे फुटब नेट्रु डब्बा मगई फ्लिपकार्ट डब्बा गुड़ के सुंदर है देखुन सब ढाकुणी गोटे हैंडल रही एटा को अपन मैंने फ्रिज रे किसी जिनस रखिकी पूरे पारे सकाल किसी बादाम भाजी थी वर्तमान से बादाम को मुझे डब्बा भितर पूरेबी डब्बा गुड़ा के सुंदर देखा 6टा डब्बा दे 1 2 3 ये 3 6टा डब्बा बढ़िया लगुच डब्बा गुड़ा आ जड़े फिल्म हल बसला बजा बादाम छड़ाऊँगी टीवी देखा चलती परीक्षा टाइम रे किए पाठ पढ़े बसिकी तार टीवी कार्टून देखना तरकारी हो गला कौन तरकारी फुटीगला आलू भी सीझी जाइए आमर होगला पोटल आलू तरकारी गरम दिन रे एटा हूँ इजी रेसिपी आपण मैंने भी करी खाइबे रोषे बास सरीगला झाल तो ना खाली गुड़गुड़ी मोर तेल जे बाहर गोटे तरकारी मोर एत तेल बाहर कार दरकार मत कहे मुझे तेल देदेवी ताले चलतु बर्तमान खाई ना आम माँ झील बर्तमान खाइबू ता बाबा आसिले 4टा बेलू से खाइबे प्रथम आम खाई पी टे रेस्ट न खरा गरम रोषे करके एपट सेपट कम कर बड़ बाधा है चंपक आराम से बच जाऊँ खाई पी देगी हाँ चंपू 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 से तार खाई पी दब शोपड़ शोदेव खाईदेव शोपड़ ओए बदमाशिया 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 करते बदमाशिया बदमाशिया करते बदमाशिया बदमाशिया करते बदमाशिया आम गोटे फोटो उठे आम गोटे फोटो उठे वर्तमान मो बेड उपरे
बेडसीट पकेबी बेडसीट सकाल पूर्व काढ़ी देकी जाइथिली जे ସେଇଟା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ बेडसीट पकेଇବା ଝିଅ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତାର ଟାଇମ୍ ହେଲା ମାନେ ତାର ଖାଇବା ଆରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାଶୁ ଆଉ କ'ଣ ଖା ଖା ମୋ ଝିଅ ଖାଉଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବିନି ମୋତେ ଭୋକ ନାହିଁ ମୁଁ ପଛରେ ଖାଇବି ଗରମରେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇ ଉଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଛାତ ଉପରେ ଲୁଗା ତୋଳିତେ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ା ପକା ହେଇଛି ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି ବର୍ଷା ଏକଦମ ଆଇଲାଣି ତୋଳିବା କ୍ଲିପ୍ ଗୁଡ଼ା ଖୋଲିବା ମୋ ଝିଅ ସବୁ ଲୁଗା ତଳି ପକାଉଛି ୱାଓ କି ପବନ ଦେଉଛି ଆଡ଼େ ଗୋଡ଼ାଲା ಮಾಡ್ದಲ್ಲ 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 ଆମ ଖରଗୋଶଟା ବେଶୀ ବଦମାସି କରୁଛି ଏ ବଡ଼ଟା ଏ ସେ ପଳେଇଲା 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 ଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଧରି ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛି ମାରିଦବ ତ କାମୁଡ଼ି ଦବ ଖରଗୋଶର ମେଳା ଚାଲିଛି ଗଲା